Yo ndugu za scientifique swafi kao ambosata vanga bo deba ya ujuo maana ya lao kaya haribanu ibaliwane zendema alafu atewa jamba kaya ngabu nyama tsoko pangolin shandu kaya inu virus ikawa ilawa hamazinyama ija hama wanadamu ija kuswa wanadamu alafu huswa wanadamu aba hatela nge ndiao rangu wanadamu henda wanadamu wasaya sibai shaukaya virusi ngenda haraka mano banu yalawa banu mjiwa handa yalawa Wuhan en Chine notsenu même pas 2 ou 3 mois itengeza mwe dunia kamili y compris le Congo yoko ndi hatwa haso virus yoenda haraka hawa wangu 100 personnes walo touché ngabo 85 wako bolo jao anu watsoni satango na uwa shamu wabaki ngabo 1% ikaungwa fariki haraka de forme grave ya hao yoenda haraka wanu fariki haraka yondi handa ya bilinda ukaya ngetangazao haraka ngetushe wanadamu haraka halisi dimana ukaya ngerengao avion ngerengao meli ngerengao mahala pia ngeli ya tsinda ya tangaza dunia kama ngajua epidemie zenji kumorka ngajua epidemie za kolera za paludisme za dengue na hizo pia difference nkulu kaya ekarenge wadi hama dengue ka wadi hama dengue yoke mwanadamu ekajusupiza mwanangi yetokene dengue hahe akano wadi wahe haichi ngana wadi ula ngonikoni mauni tsayawo itsongezao wadi ucha shambuka na ujosupiza mwasai mwanadamu alors que yino yesupiza hama kolera hama sida bono kaya mwanadamu yojua ulika mwanadamu wasaya wadi donc ndi hatwa reha na banu tsena heli koji propage de harmo mrongo bono banunga si ulina hule mimi mbasi yangu tsenu banu jekaza mananga si ubonze ngabo mna hawa yuruhusu kaya izo nambawe mana ngibiraho mwe hanyo hangu bonongo wao ngabo wana particule bono waruha mwe hanyo hangu wajo ushinda wajo riske wa parise anafungi ekamino wade no liko wade yote na ndi hatwa mesure barrière zindo do zia e virus sidio champa haku wacho wakaya mwanadamu mzima mana eto ya propagation une personne pour 3 R0 hao ndio kaya mzima yo shinda kontamina wanwara ekale wote kontamina ngojo kontamina wararo ainsi de suite wana wenda haraka swafi donc par rapport à ces mesures barrières ya handa ukaya effectivement et virus ngi dépose mahala pia ukaya ekati komea sikombo ya hangu au ti sammo bono tikomea bana halafu sede tikomea bana virus yo bana bana demana ka wanola timo jiko semi hono kadozinji mana inasamra komea bana ekamruka ngene virus somononi ujo riske hense virus bana halafu ndo saya ja komea bana halafu ino yakaya distanciation ya 1 mètre sisi hunura ma 1 mètre shanga bonsi hama États-Unis ou akaza carrément 2 mètres de distanciation 2 mètres carrément non ili kaya wa ke distance nyingi hamaya mwizo jeli kwa confinement yafanyishira Europe kaya wanwa tirohe watende wanwa saya ikawa wanwa saya mojolisi wa kontamine wanwa weji gaboriska kaya 1% ya huwandu wakomelwa ni virus wafariki hafu haraka 1% yo badoma kayo nchashi na yo nyingi eka rapporté au niveau ya Comores 800 000 habitants yo 8 000 morts eka emisiri keje kaya balwa eka zikoli keje kaza balwa eka ze mesure na isheka rona kaya keje tosha izo safanyishia manambo sedu hungu bahati ya ungabo kartule wapia mana unuwade na tilwaze ka unuwade wa nyumeni ngari fikiri utsena ujua uelewa ili hawe koenda kama badi ya hali ya madengi au paludisme ngajua parce shawade wa nyumeni ngari fundishiao au fur et à mesure uelewa kaya yo ngenda oje na hizo pia donc confinement yo igunguza le nombre de cas
ya huwa ndo joka contaminer haswa ndo wafu donc leo officiellement Komoro gasina 7 moro basi aishe bon kwa wenjirana yabo na haswa raha dépistage jafanyishia cha bon basi nombre hiyo grâce ya hizi mizuri zafanyishia nafikiri kwa mizuri kaje kafanyishia joka wenjirana hatwari yondo kaya bien sûr gojo risque uremwano wade non seulement uremwano wade shau sumpiza mwango saya so dizama e bano bani problem ya hizi mesure zino inusi problem ya mwanadamu mzima basi gavuma bwadi hama maladie cardiaque yo feria ha personnel ngono kanga bwadi bon e ka huwa mira e docteur mya kayo tilishingo ulishingo docteur mya kayo tilima ngono yo feria ha shamo ngoza epidemie aso pandemie e problème yo problème ya hensi kamili donc yabo ngajomba kakuti citoyen mwema kutweshele wasaya manamo sewe kuno supiziwa kiti automatique usupiziwa ono daisha usupiziwa ndiziramba ka 80% wanadamu kwa tsujwa kango no wadi na ungo supiza wango wasaya donc yabukuti citoyen mwema kakujabingaze mzuri yabukutu eshelewa wana wa kutweshelewa kuzaya hasondo kuzaya kutweshelewa tikana yabondo banuko ndio muhimu swafire elewe kaya unuti wade wa mungu basi shawu wade wa usupizao enti kamili angalia ukaya rangoze mesures za lengo amwe dunia kamili ize frontières zibalo iza vyoke je kohenda ize melike je kohenda ize likoli kaje kufanyishia etc biashara kaje kufanyishia amwe dunia kamili bon yabo izo mesures grave kabati maladie cardiaque au infarctus ingénieur jo songeza serikali au dunia kamili kufanya mesures amanizo kasi demokrasia ina mwingine ruhusa ya fikirizo yanza yo kanauzi rejei sha tiba shanga bo kampani zinji mtujwe mana wafanya desinformation wafanya kaya mashinwa wanzalu angamize Ethiopia wacho wade hiyo au amerika utwenda huyu yomba teori complotiste kazi chai kaya ngwamba ukaya oyazali yacho wade Komoro yatahe mapesa eka wade utsukosupiza Komoro basi ambosi juelewa shewa zalina uhani na Trump afanya États-Unis na dunia kamili ihonda ula ndahu amoshilizo kaya amwe kolera ya 1973 bana amoseba ka 3000 morts 3000 etinchashi leo yenu ngojo ai leka grave rana mané mesuré 73 et choléra ya vili afalishiha dans les années 90 que déjà fanya des gamins ndio maintenant on waringeze mesure ile lazima zifanyisha hili lazima Par epidemie yo andisa alafu yo uzia lefasi l'épidémie yandisa siku hatu kajomba kayandisa rangu mars ata ngajoka ngejozi ikarangalia tena hizi statistiki za haja ukayazi mzitulo ni ministère de la santé et nombre de cas de soins zipunguza ukaya moment donné kana 15 20 nouveaux cas par semaine moi bila 2 kadomili 2 à la fois ya misono 1 donc ndona moi epidemie ngenda ya zi sha kasi hasiche ngono kasi hasiche mananga bubandu ko wade ngo champao ama Brazil ama États-Unis ama ngono ama Afrique du Sud wano karibunasi donc ganza hizo mesures zino jelu kaya et déclaration ya pandémie ifanyishwa ni OMS yanza maudu raha OMS jamakaya wade e pandémie hisa yanza urikema vigila chaque likarotso jobaki rizeze biashara pia wanatu watisome izi haziti fanyishie na nezi kangi zibuzao shanga bo riske ukaya wade urejei babo ukena mvura hane heli akada emana amtsorejezi la nahamba wade unu kartujwa heli joko henda kartujwa kazi ngozini ngozi ya maudu
au ngejo baki mezi na mezi au kange jure jemo hane kartuzi juara shanga tuzi de maana kaya tukana timurike ma vigila ono kayari tena tibaki ya mwezi mesure barrière noile muhimu swafu de masque aso de masque ina heli ono kabatimba joshinda sontipia ina bahanu renomi sihiri bungeze directives za tolwa ukaina mtu akene tapia haki ya uswali ili ikangene virusi ya tsinike mrosa ya alafu swala utawaza wandu tawazemo hawa etc. Hizo mesure njema ti specialist ya mambo kama hizo sha mimi zikado zinjina tawaza na sabuni jatawaza na ujavel jatawaza na gel hydroalcoolique na weka titawaza mjogwe robine nibaye bako kamino wadi emajiala ya utawaza katsutosha ikarambyo wandu wako semihono tukaiwa watie maji basi shanganza wako dunye sabuni au dunye javel au dunye gel hydroalcoolique wala dogo demana kaya bahango ko waruhusu wandu wadutawaza ubisirini ngabo hambwa robinet sans contact kaya mutsobitso mhono emajiasi nuka tsukobero robinet. Le problème c'est les matchs, le problème des robines, le premier robinet. Sisi kariwana halisi e collectif ukaya e dépistage ifanyishihe hawinji haswa duwandu wakawa sumpiziwa ilano kwamba ka contact kaya eka ngabo mdukaza asumpiziwa no wade ikaulazimu wandu angalia mwanturage yahe pia dobina dobi ya sumpiziwa donc kabati moyen 15 ya ujua eka uwademgo kauti eka test ibananga bo wenji walone ne bungu watoa wade tujya kanga mashini yao kampani za dufanyishia mtole jamo sida kaya kabati ndo kanzi wa kamdo mononzi yani ikwanzi wa kanyana sida on shawo ngo jimefieo ngono wafanye fanye protection ya lazima kabu mabwade heli ndo lange mwade abale wade shakati mwade ngono abale wade shakati mwade ngono donc dabo malabe mabwade menjalo donc ikawlazimu kayari dimentoni en tout cas ces protections. OMS niarambia kama pandemie, OMS maunu na jona mbeka e pandemie hisi. Voilà. Et ça y est les mesures de jo tolwa chaque bati mungu ya jua untsulai. Do bezila ukaya wade wanyimeni yahana kartuju. Ezabili ngabo esezinji za fanyishi. Donc à un moment donné, quand vous voyez haswa et hydroxychloroquine, bon, associé à l'azithromycine, quand vous procédez à l'ultra, makaya est efficace. Et ces essais de fanchia banbasaya, bon, c'est kabati preuve, efficace. Les Américains ont toi viré antiviral tchorwa, remdesivir, yon dio wa kubali, yo fanga li soif. Le traitement c'est 300 € par jour pour vraiment l'iso, chez les Américains. Bon, chaque sénaison d'abo est efficace dans 30% des cas. Bon, j'ai vu une cortidexamethasone, il y a kaya dans les cas graves, ça réduit de 30% immortalité. Kaya, hamwa nduboko yebunguzao de 30% d'un tiers ou nduboko ajoka wafariki eka kwa joko de la vie. Chaque ketsuto, chaque les cas graves. Et les recherches d'aléo, les recherches njema, linda on des vaccins. Nom jokaya ngabo polémique tena mwezi vaccin hizo ukaya voilà et du coup fanisha hiyo Europe Nigeria remwazo huno Afrique bona waji serve na sila kubai zo yo de baya saya Afrique en tout cas Europe hiyo ngo profiter ndo nese vaccin onango ni mitika twabibu hiyo donc comme jokaya kabati usiku na tukofanya vaccin tukole maandu vaccin ikauruhusu mabwadi avunguza utamanga wadewa wadika lawa amwe dunia kamili omba variole ngabo wadika uyabunguza swafi ikawo minja paru ya wona ranguna kazini hamba poliomyélite ngabo tétanos mbose en 40 ans chono nzima au mili bon etc. grâce au vaccin donc vaccin il a programme coup et mana vaccin yo kezira murusha yo ruhusu muru akeka kamwe sha wala yesu alanduka ekomorwo rumya wundi ekomorwo rumya wundi prototyao ngorumyao artequique
eza kararumi ya moi campagne contre le paludisme maana yo fana mbabi na hydroxychloroquine warumiao na azithromycine warumiao na anticoagulant. Bon en tout cas warumiao malala wafanyao les efforts za hao na mbakaya leo ino mwa dunia ngabo 12 millions de cas, 12 millions de cas yote church hamoa fu wafa 550,000 yo 1 demi million yo ninchi population pour 100,000 basi on a mwa dunia kama. Donc voilà, voici preuve kanga bidala wikiri sha ila Mungu tofanya mbavu ya shinda nono jona mau Tranga muombo kaya kweli epidemi nuizia sha yoke tutungeza kaya na tiliwaze kabala chinyesha mndu ngono shojua ulamu hababu ambao people titi jovira na tiliwaze hizo rahao mruko kuja zingi rahao mndu langu la kama kazo mndu mhono bana mjohuba